En primer lugar, es un gran honor saludar a Elena Favilli. Tenía muchísimo gusto de conocerla, conozco sus libros y desde aquí le mando un gran abrazo. First of all, it is a great pleasure to see Elena today. I know her from some time before, and I am sending her a great hug. Y especialmente su dedicación a las heroínas que tienen una voz a través de sus libros. And especially for her dedication to all those hero girls who have been the protagonists of her books. Que tiene un espacio su voz, sobre todo esa voz que no se escucha muchas veces. Most of all, considering that her voice has a great space, that voice that many times is not being heard. En primer lugar, nuestro sagrado día de hoy es dos energías del Noj. Noj quiere decir sabiduría, quiere decir razón, quiere decir conocimientos. First of all, today we are in the day of the Nawal Noh. That means knowledge and wisdom, intelligence. Y la razón, no sé cómo se dice razón en inglés. Also the use of reason. Es la fuerza infinita de nuestra madre tierra. It's the infinite force of our Mother Earth. Todo lo que existe en este planeta proviene de la Tierra y del cosmos. All that there is in this planet comes from the Earth and from the cosmos. Y cada uno tiene un sitio. And each one has a place. Y especialmente una cosa es saber y otra cosa es conocer. And especially remarking the aspect that one thing is to know and other thing is saber, sabiduría. Wisdom. Entonces, nosotras las mujeres que estamos aquí ahora, tenemos una escuela de la vida que nos ha enseñado la sabiduría. So we, the women that are here today, have in common something that life has taught us. It's wisdom. O sea, tenemos una escuela de la vida, dije. We have a school of life. Y que esa escuela de la vida nos ha dado sabiduría. And that school of life has provided us of wisdom. Y luego tenemos conocimientos. Y por eso los libros son tan importantes. And porque los libros transportan una inmensa conocimiento. And then we have knowledge, and that's why books are so important, because they provide us a lot of knowledge. Entonces hoy nos recuerda el sagrado día que somos apenas un punto muy, muy, muy pequeñito en medio de la inmensidad. O sea, la madre tierra es inmensa, sus hijos son inmensos, y nosotros somos apenas, los humanos, apenas somos una inspiración dentro de la madre tierra. So the day today, Noh, it is to remind us that we are just a small point in the greatness of the cosmos. And we are the children of Earth, just a small piece in the universe. Y deseo lo mejor para todas las personas que el día de hoy pueden atender su salud espiritual, su salud material y su salud social. So I greet here all the people that can protect their
material, spiritual, and social health. Las migraciones. Yo nunca hablo de la migración, porque las migraciones, cada persona o cada ser que decide migrarse es una decisión extraordinaria con una extraordinaria diversidad. I am not used to talk about migration because each person that takes the decision of migrating takes an extraordinary decision. Y decía, no solo las personas, sino las fuerzas naturales, las migraciones de los seres vivos, tiene origen durante millones y millones de años, incluso antes de que los humanos dividieran las fronteras. And I'm not referring only to the migration of people, but also to all the alive subjects in the earth, because during the development of life, they move around. Que tiene millones de años de origen. Since they come from millions and millions of years of origin. Antes de que los seres humanos dividieran las fronteras, decía. Much more before than humans could come and divide frontiers. Entonces, ser migrante es nuestra naturaleza. So being a migrant is part of our nature. Desafortunadamente, la migración es vista como un problema y no una riqueza natural. Unfortunately, migrating is being seen as a problem, not as the natural richness of it. ¿Que se le fue la señal? ¿A quién yo estoy bien? Sí, es que como... entonces, yo creo que la migración desde un principio tenemos que enfocarlo en dos dimensiones. So I think that migration has to be focused in two dimensions. Uno es la dimensión positiva. Migrar cambia, en primer lugar, la vida de la persona que decide salir de su lugar de origen. One of those dimensions is the positive one. The person that migrates changes her life because of that decision of transforming her life. En mi experiencia, en primer lugar, tiene que vencer el miedo. In my own experience, fear was the factor that has to be overcome. Tenemos que empezar a poner en práctica muchas ideas para ver cómo podemos sobrevivir en un mundo que aún no conocemos. So we have to take into practice many ideas in order to survive in the new world that we are getting to know. Especialmente, cómo podemos cruzar las fronteras. Especially how to cross those borders. ¿Cómo cruzamos la frontera lingüística? Border. ¿Cómo cruzamos la frontera cultural? The cultural border. ¿Cómo vamos a cruzar la frontera política? How are we going to cross the political border? ¿Cómo cruzamos nuestra propia fortaleza?
How do we cross our own strengthness? Y lo más importante es que uno, si es mujer, por primera vez toma decisiones en su vida. And the most important thing is that if you are a woman, it's for the first time that you take decisions in your life. Y si es hombre, también maneja la situación de otra manera. And also, being a man gets to manage things in another way. Pero lo que creo yo es que la migración, si lo vemos en un sentido positivo, el migrante nunca vuelve a ser igual. Bueno, entonces el desafío es que podamos ver los distintos puntos que significa migraciones. So the defeat now is to be able to see the different points that means to migrate. Ver lo positivo y ver el dolor humano. Inevitablemente hay dolor humano. See the positive aspects and see the human pain, because there is human pain. It can be avoided. Bueno, yo quería, Elena, saludarte con mucho cariño. Sé que tú manejas más que nunca como la mujer más informada de lo que significa las identidades de los migrantes que han tenido éxito, que han salido adelante. Así que yo quiero que nos compartes tú esa experiencia. So, Elena, I greet you with much love, and because I know that you are a person that has managed and is very much informed of the identity of migrants with a lot of success. Thank you so much. And I would like to say, first of all, that I'm incredibly honored and humbled to be having this conversation with you, Doctora Rigoberta Menchú. I am deeply passionate about your commitment, your personal history, your personal life, and it's almost incredible for me, honestly, to have this conversation with you here today, even if on different sides of the ocean. Thank you. I understand what you say. I don't need an interpreter. Okay, perfect. I am an immigrant myself. I am Italian. By birth, I was born and raised in Italy. And then I decided in my college years to move to the United States, where I am currently. I live in California, and I've been there now for 8 years. So I'm incredibly fascinated by the stories of people who leave their countries of origin for different reasons. And I think you are completely right when you say that migration is so many different things. It's not just one thing, and it should be analyzed, and it should be told in all its complexity in different ways, because
unfortunately, what happens today across mainstream media is that immigration is always associated with stories of fear, poverty, defeat, sometimes violence even, when instead immigration is, first of all, as you said, a basic human right, which has been part of our history for the longest time. And it's also something that gives an incredible contribution to each country that has this privilege of accepting different people. So I have many questions for you, because you are so very familiar with this topic. And you are indeed one of the rebel girls, one of the niñas rebeldes that are featured in my books, and particularly in volume 2 that I co-wrote with Francesca Cavallo. And I want to show you, I don't know if you've seen it, but I want to show you your portrait. Sí, gracias. Gracias. Thank you. So, Qué emoción. Qué emoción. You can see how incredible this feels for me now to be having this conversation with you. Gracias. So one question that immediately came to my mind when I was reading your story and then working and researching your story was about your experience as an immigrant, because of course you had to leave your country for many years to escape a dictatorship. And so it was one of those cases where somebody has to leave their own place of origin. And I'm wondering how that experience gave shape to your identity as a woman, as an activist, and how deeply that experience shaped your fight for human rights and women's rights, because we shouldn't forget that more than 50% of immigrants are women. Thank you, gracias. Cuando yo salí de Guatemala, no salí porque quería ir lejos de Guatemala. ¿Puedes traducir, Ivonne? Thank you very much. When I left Guatemala, I didn't do it because I wanted to leave Guatemala. I wanted to live far from Guatemala. Sino fue una migración forzosa. It was a forced migration. Tenía la conciencia de poder salvar mi vida. O sea, yo quería salvar mi vida. I wanted to save my life, so I had the conscience to save my life. Pero tampoco quería salvar mi vida solita yo. No quería salvar solo mi vida. But I didn't want to do it alone. I didn't want to save only my life. Entonces tenía un poder de convicción que lo que iba a hacer es para ayudar a otros también. So I had the power of being convinced that I wanted to help others also. Y yo creo que eso es lo que a mí me llevó por un sendero muy hermoso, un camino muy exitoso. So I think that was who drew me to a very successful, beautiful way. Porque, sí, porque sentí
También el poder de la causa, que yo tenía un objetivo, que yo tenía una meta y que mi meta era volver a Guatemala. Because I felt the power of my cause, because I felt the power of my objective, and that I had to come back to Guatemala. That Entonces, I have. sí, Okay. perdón. Sí, sigue. Yeah. Entonces, la primera misión para mí era ser como migrante permanente. O sea, no podía estar en un solo lugar. Quería trascender en distintas fronteras. So one of my main goals for me was that I didn't want to be a permanent migrant. I didn't want to be in only one place. I wanted to be in very different places. Entonces me tocó estar con gente muy hermosa, gente muy linda, solidaria. Tenía una conciencia profunda de la solidaridad. So I get to be with very beautiful people, very wonderful people that have a very deep concept of solidarity. Me querían mucho, me curaron, si necesitaba medicina me ayudaban, comía en distintos conventos de monjas en el exterior, donde había monjas yo aparecía. So they loved me a lot, they healed me, and I was hosted and was sharing my meals with many different people, mostly nuns, because I was lodged, I was hosted by different religious groups of nuns. Y otra de las cuestiones que yo aprendí mucho es valorar la gente que me ayuda, porque ellos me escuchan. Yo creo que los migrantes necesitan que sean escuchados. ¿Por qué salieron? ¿Por qué no están en su país? ¿Cómo ayudarlos? O sea, me tocó esa parte humana muy bonita. So other aspect is that it helped me to understand migrants, because to value them, because I got to listen to them, why they got out of their country, how to help them, how to understand them. Y yo creo que el comprender una persona es también mutuo en la enseñanza. Yo aprendí mucho de las personas que me escucharon, pero también ellos aprendieron mucho de mí. Pude decirles mis ideas, mi cultura, mi espiritualidad. Me escucharon bastante. And I also think that it's a two-way relationship with migrants, because you get to learn from them not only about their own feelings, but also about their culture. And we got to share our own cultures and also our spiritual backgrounds. Es cierto que la estabilidad es muy difícil de alcanzar. Pensar en una estabilidad como, por ejemplo, yo mujer, era muy joven, yo tenía miedo de casarme, por ejemplo. Yo decía, nunca me voy a casar. Y así era mi idea, nunca me voy a casar. So I think that it's very difficult to feel stability in those situations. For example, I was very young and I was afraid. I also didn't want to marry. I said, I am never going to marry. I didn't want to marry. Pero por supuesto que uno va creciendo en camino y yo le respondo que ser migrante es como también
emprender una aventura inmensa que uno no sabe dónde termina. So, but since we get to grow, now I know that being a migrant is to begin an adventure that never ends. Quizás la clave está en que un migrante tiene que aprovechar todas las oportunidades. No solo querer pedir, sino también trabajar, también ofrecer, dar lo mejor de sí. Ese es el inmigrante exitoso, porque aprenda a dar lo que tiene para poder y no limitarse a una idea. So I think that the key is that for a person that is migrating is to take all opportunities, to not only asking, but also offering, give the best of themselves. I think that being able to work, offer, provide the best of yourself gets to a success opportunity to migrate and to be a migrant. We get to learn a lot and we have to be open to learn. Gracias, Elena. Gracias. Thank you very much. I also thought about the issue of language, which must have been particularly important for you, because I read that you learned to speak Spanish when you were already older. So that wasn't your original language. That wasn't the language that you were raised with. But then it became the language that you used for your social, political, civic commitment, for your fights, for your books. And so it's very fascinating to me how somebody can develop her own identity, starting with a different language, a different culture, and then having this incredible impact and success in the world with basically a second language. and for me, who I now write and work in English, which is my second language, I think about this often, because it changes the way that you think about yourself, not just the way that you think about the world. And so I'm very curious to know more about your relationship with the Spanish language, well, with your language of origin, and then with the Spanish language, and how this transition, what kind of impact this transition had on your identity and on your work. Excelente. Yeah, traducir? For all the people that is in the listening to this. Pero en español, Ivonne. Okay. Elena se refiere al gran esfuerzo que hizo la doctora Menchú cuando, siendo niña, tuvo que emigrar, y para ella desarrollarse como la líder que es, como la niña rebelde que transformó su vida, fue aún más especial porque el asunto del idioma revistió un desafío importante, porque incluso el idioma español no era su idioma original. Ella habla el idioma quiché. Y pasar ella del tránsito de su idioma nativo para pasar a desarrollarse en el idioma español cuando salió del país, ha sido un logro fascinante para nosotros poder comprender el volumen de su éxito.
para ser la líder que logró hacer del español el instrumento para su desarrollo político y su compromiso con los derechos humanos y los derechos de las mujeres. A mí me pasó algo bien curioso. ¿Traduces? Something very curious happened to me. Cuando yo estaba en Guatemala, intentaba aprender y hablar el español. When I was in Guatemala, I was trying to understand and to speak Spanish. Y se burlaban de mí porque no podía pronunciarlo, porque no podía decirlo bien. Y como que era una prueba muy dura querer hablar el español. But people was mocking of me. They mocked of me because even though it was hard for me to try to learn Spanish, to practice Spanish, it made it harder. Y nunca me pregunté si acaso ellos podrían hablar perfectamente bien el idioma mío. Yo nunca me pregunté eso. Solo me sometía al otro porque quería que hablara bien su idioma. And I never asked to myself whether they wanted to speak my own language as perfect as they wanted to me to speak their own. So I had to submit myself to their language. Pero cuando me fui al exterior, sobre todo en otros países, cuando conocí Europa, sabía que los belgas hablaban el flamenco, o los holandeses el holandés, o los franceses hablaban otros idiomas. El español tampoco era el idioma más grande del planeta. So when I went to other countries, I realized that in Belgium they spoke Flamand, and in Deutschland they spoke also their own language. And I realized then that Spanish was not the most important language in the planet. Entonces me dio un gran gusto de hablar el español. No importa si lo puedo hablar bien o no, si puedo pronunciarlo bien o no. Y también me dio gusto empezar a escribir el español. So that was very good to me. I felt pleasure about being able to speak Spanish normally, no matter whether I was speaking it right or not. And also I was pleased to be able to write Spanish. So I started writing Spanish. Y es más, me convertí en la defensora muy fuerte del español porque habían latinos en todas partes que les costaba hablar el idioma local de esos países. Entonces yo me sentía aliada de todas las personas que tienen problema con el idioma. So even I became a defender of the Spanish language because in those countries there were people that couldn't speak the local language. So I became an ally of them, trying to defend their right to be heard in their own language, which in that case was Spanish. Estuve 14 años en la ONU, en las Naciones Unidas, pero yo hablé el español, entiendo el inglés, pero no escribo el inglés. Entiendo el francés, pero no escribo el francés, sino escribo en español y hablo en español. So I was in United Nations for 14 years, and I understand English, but I don't write English. I understand French, but I don't speak French. Entonces empecé a valorar los idiomas
y me di cuenta que hay más de 6,000 idiomas en el planeta. Entonces, solo 7 se hablan en la ONU, pero hay más de 6,000 en el planeta. Así que, I began valuing languages and realized that there are more than 6,000 languages in the world, and only 7 are the languages which are officially spoken in United Nations. Bueno, yo no sé, ahí empecé, yo no sé ni cómo. Es que empecé a escribir algunas poesías, porque son cortas las palabras de una poesía y sentía que era más fácil. Leí muchos artículos, documentos, normas. Me perdí en el español, así que ahora yo soy fascinante porque me gusta el español y me gusta el quiché, porque yo sí hablo mi idioma quiché. No mezclo el español y quiché no, yo hablo mi idioma y me gusta hablarlo bien. So that's how it began with me. I began writing poetry and other documents in Spanish, and I began reading so many other documents, norms, and I was fascinated with the language. I also am fascinated with my own language, Quiché, and I speak it well and perfectly, and I don't like to mix it with Spanish. ¿Cómo lo ves, Elena? How you see that? Thank you. It's very, very interesting. Thank you. Very, muy, muy interesante. I also wanted to ask you a question about the situation for women in Guatemala today. You said earlier that it was very important for you as an immigrant to know that at some point you would go back to your country, to Guatemala. And many things happened, of course, from the moment you left to the moment you came back. Yo también estoy muy interesada en saber acerca de la situación de las mujeres en Guatemala ahora. Usted señaló que como migrante estaba muy consciente de la situación de las mujeres en Guatemala y quisiera conocer cómo está esa situación ahora que usted está de vuelta en su país. Bueno, aquí parece el tiempo está detenido en el tiempo. O sea, el tiempo detenido en el tiempo. Well, here it looks like time is detained into time. Donde no sabemos cuándo realmente tendremos una sociedad justa, digna, igualitaria, una sociedad libre, todos los ideales por lo que yo empecé a luchar hace 40 años. Because we don't know when will we have a fair society, an equal society, all those ideals for which I became my struggles since 40 years ago. Entonces la desigualdad sigue igual. Aquí hay mucho racismo, mucha discriminación. La gente que más sufre es la gente que está fuera de la ciudad. So all continues to be the same here in Guatemala. There is much inequality. There is a lot of racism, and there is discrimination. And people that live inside the country, out of the city, are the ones that are more discriminated. Hay una clase ladina, no indígena,
mestizo que no suelta un espacio para la diversidad. There is a Ladino class that doesn't want to give a space for the others, for the diversity. Por un lado está bien, porque las mujeres mayas, las mujeres indígenas, tenemos oportunidad de diseñar nuestras propias organizaciones, nuestra propia participación. And that's okay for one side, because then we, the Mayan women, have the opportunity to create our own organizations. Y gracias a eso hay una enorme cantidad de mujeres mayas que son muy destacadas, son muy famosas. Esa es nuestra fortaleza. Yo valoro mucho las lideresas mayas en este país. Somos muchas. La verdad que tenemos una influencia muy grande en las comunidades, en la espiritualidad, en los espacios propios de nuestros pueblos. Thanks to that, we have a lot of women in Guatemala who are leading a Mayan movement. They are very strong leaders that are producing lots of changes in our environments. Those women are influencers in our communities, not only in the political aspects, but mostly in the spiritual matters. Desafortunadamente, como todas las sociedades occidentales y de América Latina, hay mucha violencia intrafamiliar. Guatemala es un país que tiene mucha violencia intrafamiliar. Hay mucha violencia contra las mujeres. Hay criminalización contra las mujeres. Unfortunately, there is a lot of intra-family violence in Guatemala. There is much violence against women. Women are much criminalized. Y hay muy poca participación de las mujeres en la política. Hay más de 30 diputados mujeres y solo 3 diputadas mayas. Hay 30 mujeres en el Congreso, pero solo hay 3 mayas, cuando somos más del 60% de la población total. And in politics, there is a few participation, very reduced participation of women in politics. In the Congress, for example, where there are 30 women, only 3 of them are Mayan women, when we are the 60% of the population. Somos una población de 18 millones y no hay una alcaldesa. Ninguna alcaldesa en Guatemala. En muchos países del mundo hay alcaldesas, hay gobernadoras, hay senadoras. En la política en Guatemala no hay una alcaldesa. No ha habido una alcaldesa. We are 18 million population in Guatemala, and there is no one woman mayor in the whole country. And when all around the world, there are senators, mayors, governors. Eso indica que las mujeres están relegados completamente a un rol que no es el rol del Estado ni la empresa privada, sino solamente son instrumentos.
si vemos en todos los ángulos, hay mujeres muy especialistas, hay técnicas, hay mujeres extraordinarias, pero no mandan. Eso es el punto más importante. So we see that women are put aside in this state of Guatemala, not only in the government, but also in the private enterprise, which means that they are considered as instruments when we have a lot of women who are specialists in many fields. Bueno, yo pienso que la violencia tiene muchas manifestaciones, tiene muchas víctimas, aparte de la pobreza, el hambre. Guatemala es un país que tiene mucha desnutrición y finalmente los datos estadísticos son muy alarmantes en cuanto a la juventud en mujer, porque tenemos 77,448 mujeres embarazadas menores de 10, 12 años a 18 años. Menores. Estos son datos increíbles y muchas de ellas son producto de violaciones, de abuso de familia, de hermanos, de tíos, de primos. O sea, hay un deterioro de la salud moral, la salud espiritual que se refleja contra las mujeres. The situation is quite alarming because women are, in this context of violence, much victims of not only violence, but also hunger, malnutrition, are other problems that we have among this sector. And mostly among the youth, it is very alarming to see that by now, up to date, we have 77,448 girls pregnant from the ages of 10 to 18 years. This data results out of rape, abuse from family members, and this results in a very deteriorated moral and spiritual society. Aquí de nuevo la migración es muy importante ver. Cada vez que un hombre se fue a buscar trabajo en otro país, desde el campo a la ciudad y de la ciudad a otro país, dejó una familia, dejó una mujer para que decida sobre lo que pasa en la casa. So here comes again the issue of migration, because each time that a man leaves their country, he leaves a family. Este es un problema muy serio, porque los hijos varones tienen que someterse a la autoridad de mamá. También la juventud es una juventud rebelde, es una juventud inquieta. Y si no tiene otra posibilidad más que el entorno de la casa que quedó mamá, se va alterando y se va incrementando la violencia. Es una parte muy sensible que nadie quiere hablar, porque tampoco podemos criminalizar los hijos de migrantes. Pero también hay una realidad que el hecho de que se alteró la familia ya no va a ser igual. So this is a very serious issue, because also when the man leaves the family, mother becomes the authority,
And we are in times now of a rebel youth that has to pledge to the mother authority. And there's no possibilities to recover the authority of the home when there are so many other influences in the environment. And this very sensitive issue condemns the children of migrants. They become criminalized also. There is an interesting question that we just received from the audience for Doctora Rigoberta Menchú. If I may share the question with her. So speaking of migrants and how often they are criminalized, there is somebody asking to Rigoberta, what do you think migrants bring to the place they go to, and how do you think they contribute to their to that new culture? ¿Puede traducir? No se Hay oye una mucho. pregunta de la audiencia, doctora, al respecto de con cuánta frecuencia los migrantes son criminalizados y también qué es lo que ellos traen al lugar a donde migran y cómo aportan al mismo. Sí, por eso decía que es tan importante no solo ver la parte negativa del migrante, y no solo ver un tipo de migrantes. Hay muchas formas de migrar hoy por hoy en este tiempo contemporáneo. La gente lleva ideas, lleva conocimientos, lleva iniciativas, lleva entusiasmo para salir adelante. Es muy motivada la gente que va a otro lugar. Should I translate that to Spanish? To English? To English, I think I understood, but I think for the audience, it's important that you... So it was posted in English. Not everything is negative. Pero, sí. According to Doctora Menchú, not everything is negative from the migration aspect, because people come from other types of ideas, other initiatives. They bring also other enthusiasms. Yo decía que lleva mucho más de lo que lleva en la maleta. Lleva identidades, conocimientos, lleva muchas ganas de salir adelante, mucha buena voluntad. Entonces tenemos que tener una política que permita el desarrollo de todo eso. O sea, no solo es un aspecto material, no solo es dinero, es toda una vida que puede contribuir al otro país. So about migrating, it is not only a luggage, what people is bringing to the other country. They are bringing identity, they are bringing will, and there should be the statement of policies that allows to that capacity that people are bringing to the other countries, because not everything is material, not everything is money. Y también la gente donde llega. Si la gente no está prejuiciado, se va a enriquecer con todo lo que lleva un migrante. Pero si la gente ya tiene un prejuicio, ya tiene un estereotipo, ya tiene predispuesto a atacar, no se va a aprovechar de la gente que llega porque no va a aprender nada. And it also has to deal with the people where the migrants arrived
arrive to, because they could become enriched by their new cultures. But if there is prejudice, there are attacks against those migrants, it is not going to be productive for them about getting enriched by these identities and these new cultures. Pero esto no va a pasar solo porque uno quiere. Tiene que haber política pública. Y es aquí donde tenemos que interpelar a los gobiernos. Interpelar una política pública. Los gobiernos tienen que invertir recursos en la formación, en la educación de sus ciudadanos para que sean hospitalarios. Si eso no, hasta ahora no pasa eso. Los gobiernos son los primeros en criminalizar los migrantes. So I think that there should be, from the part of the governments, policies to receive migrants, because it will only happen if it becomes from a policy that sustains the possibility to develop a better situation for migrants that has to come from the governments. O sea que tenemos que presionar, tenemos que hacer que los diputados de los parlamentos hagan nuevas formas, nuevas leyes. Los gobernantes tienen que demostrar política pública. Yo decía política pública porque el Estado o los estados son los únicos que pueden hacer que el migrante no sea criminalizado. So since only through the will of the states, migrants can be prevented from being criminalized, I consider that from them, we have to lobby to obtain public policies oriented to better this situation among migrants. ¿Cómo se dirá política pública en inglés? Public policy. Ah, eso quería decir. Thank you. There is also someone who's asking both of us how migrating to a different country changed our respective identity. I'm reading here that the question says, you said, Doctora Rigoberta, that migrants who return to their home countries, they're never the same again. So they're asking, in what way was that true for you? And in what way was that true for me? So alguien preguntó, ¿cómo es que migrar transforma a las personas cuando retornan a sus países? Ya que usted, doctora, lo mencionó anteriormente, que las personas cuando regresan a su país no son exactamente lo mismo. Entonces, ¿qué es lo que las transforma? Bueno, la mayoría de los países, como el caso de Guatemala, Honduras, países de África o en otras regiones donde son pocas las posibilidades de un desarrollo humano, porque la gente siempre vio el hambre, la desnutrición, siempre vio el peligro, incluso las pandillas, el crimen organizado. Y se va a un país donde no hay eso. Hay, pero en otro nivel. Quizá hay violencia, pero no del mismo. Y regresa a lo mismo, tendría que tener mucha convicción para hacerlo. En primer lugar, volver. Okay. Tendría que tener mucha convicción. So in the first place, as it happens in countries like Guatemala, Honduras, some countries in Africa, and others,
where they come from conditions of hunger, violence, organized crime, underdevelopment, very scarce human development, very, very scarce. They have also malnutrition, gangs, and they go to another place where those situations are not seen, even though they can exist, but they maybe exist at another level. So when they come back to their countries, those may be the changes they have obtained, not to commit them again. Y cuando regresa, se frustra porque uno sabe que hay libertades en otras partes, pero ¿por qué aquí no? Y segundo, pues puede ayudar en algo, pero no puede hacer mucho. Puede hacer un poquito, pero no mucho. Entonces, ese ideal de libertad para el mundo es como una verdadera frustración. And also, those people that come back become frustrated because they have come from another place where there is freedom. And even if they try to help their own places, they cannot do much because the idea of freedom still remains a defeat for them. Y la mayoría de los migrantes de Guatemala mandan remesa. Son los que pagan la educación de sus hijos, de sus nietos, que van a la escuela. Pero la mayoría de los estudiantes del área rural no tienen universidad, no van a la universidad. Entonces la educación tiene un límite nada más. Solo llega a un punto. And most of the people that has migrated to another country from Guatemala, they are the ones who are sending money to their homes. Through that money, they pay the education for the children, for the primary and maybe secondary school, but most of them don't get to go to university. Porque el sistema no da universidad. Las universidades privadas son muy caras y la universidad pública no tiene capacidad de asimilar la juventud. Because in Guatemala, the system does not provide university. Private university are very expensive, and the national university is not capable to cover all the needs. Entonces, yo no quiero contarle lo que ha significado para mí volver aquí en Guatemala. So I don't want to tell you what it has meant to me to come back to Guatemala. ¿Por qué? Porque yo soy una mujer universal. Puedo vivir en cualquier país que yo quisiera. Why? Because I am a universal woman. I can live in any country that I want to. ¿Y por qué tengo que venir necesariamente aquí? And why do I have to necessarily come to Guatemala? ¿Y por qué tengo que ir a vivir necesariamente en el departamento del Quiché, en San Pedro Jocopilas? And why do I necessarily have to go to live in the department of Quiché in San Pedro Jocopilas? En Guatemala yo no había tenido trabajo todo el tiempo. Nadie me quiere contratar. ¿Por qué? Porque creen que soy muy famosa, que no alcanzan mi nivel, no me ofrecen trabajo. In Guatemala, I have not been able to work because maybe they think that I'm very famous, that they cannot get to pay me what I should earn. Y eso le pasa a los intelectuales más conocedores
de Guatemala, científicos, personas que triunfaron en el conocimiento, en Guatemala no tienen trabajo. Necesitan personas que no tengan mucho nivel de academia para que los contraten con salarios mínimos. So in Guatemala, people that are into science, that come from the academia, specialized in very many fields, scientists have no place to work because the work market doesn't require much. So in that case, they don't have to pay much. Entonces es como un círculo muy vicioso. Pero estamos aquí por nuestras raíces, por la identidad, porque solo aquí nos sentimos bien. So it is like a very vicious circle with deep roots, because this is the place where we find our identity, our roots. Y bueno, yo creo que tiene que romperse esos espacios, tiene que buscar otra manera. Yo, gracias a Dios, tengo trabajo en la Universidad Nacional Autónoma de México. Soy investigador, trabajo en la Facultad de Derecho, tengo una cátedra en la UNAM, en la Universidad Nacional de México. Pero sin ese trabajo estaría desempleado aquí en Guatemala. So if it was for work, I wouldn't be able to work in my own country. Fortunately, I have a job at the University of Mexico. I have a course in the law school in Mexico, Universidad Nacional Autónoma de México. Bueno, pero lo más importante es ese liderazgo. Yo creo que una persona que salió, se fue, conoció resolver problemas y volver es una bendición, porque tiene un gran liderazgo. Y yo felicito a los líderes que han hecho de la migración una experiencia muy grande y volver a aplicar su experiencia en su propio país. So, but I think that the most important thing is that leadership, because a person that has left, resolved her problems, broke all those barriers, and came back successful, it's a leader, and I congratulate all those leaders that have achieved such a tremendous success. So in my case, I only left my country of origin, Italy, 8 years ago. So I feel that I'm just at the beginning of my journey as a migrant. But it's very clear to me that once you become a migrant, for whatever reason, you are always a migrant. It is a permanent condition that stays with you forever, that changes you forever, because inevitably your identity changes and you start to encompass the cultural and social and political identity also of the new country, of the country that you moved to. And so it's like a new layer that is now part of yourself. And I think it gives you this incredible drive to just keep going, keep moving and covering. It gives you an incredible strength, and it gives you an open mind. It gives you more understanding for other people, for other cultures. And
I think it's the biggest blessing that I've had in my life. And so I would like to end this conversation, wonderful conversation with Doctora Rigoberta Menchú by thanking her for her time, for incredible knowledge that she so generously shared with us. And I would also like to give a little contribution, if I may, to the women of Guatemala by reminding everyone about the story of Lupe Gonzalo, who left Guatemala to go to the US, and she started, as many immigrants, she started working in a farm, picking fruits. And then she started advocating for the rights of farmers workers who were often mistreated and, of course, and oftentimes not even paid properly. And she's the person who started the Fair Food Program, which now so many food organizations are a part of. And it's a program that basically forces food organizations to make sure that if you buy from them, you can be sure that those organizations are paying farmers properly and they are treating them right. So it's an incredible example of a migrant woman from Guatemala who went to a different country, completely different from her own country, and gave an incredible contribution, not just to her own personal life or to her family's life, but to the entire community of immigrants, of US immigrants. And I've had the privilege of including her story in our latest volume, Rebel Girls volume, which is entirely dedicated to immigrant women. And it's a collection of 100 stories of immigrant women that is exactly meant to celebrate the richness, the diversity, and the courage of these immigrants. In really, like, literally. Thank you so much. It was a pleasure to talk to you. Thank you. Yo solamente quisiera concluir agradeciendo a la doctora Menchú por su tiempo, por sus conocimientos, por compartir con nosotros sus experiencias acerca de lo que es contribuir con las mujeres de Guatemala. Y quisiera dar mi pequeño aporte para estas mujeres de Guatemala, compartiendo con ellas la historia de Lupe González, quien se fue de Guatemala y trabajó en las granjas como obrera, pero llegó a consolidarse como una defensora de los derechos de los campesinos de las granjas en Estados Unidos, hasta llegar a fundar un programa Fair Food, por medio del cual ella logra que las compañías que producen alimentos en los Estados Unidos efectivamente hagan el pago correcto a las personas y que las traten de acuerdo con los principios fundamentales de derechos humanos. Ella, Guadalupe González,
es una persona que fue, hizo éxito, se construyó y contribuyó no solamente a su propio desarrollo, sino al de los demás. Después hubo una interferencia. Thereafter was a kind of interference, and I couldn't hear the rest that you said, Doctora Fabili, but I think that's okay. Está bien. Te quiero mucho, Elena. I love you, Elena. Te animo que sigas adelante. Keep on going. También. Y tú tienes una luz muy grande que le da el lugar a las mujeres. Gracias. You have a great light Espero to women. un día. Sí, nos vamos a ver en el camino del tiempo. So we are going Vamos to see you a- around Espero the road of time. Hasta luego. Bien. Cuida tu salud, por favor. Espero que vamos a Y gracias por tomarme en cuenta. hasta luego. Buenas noches de Hasta las luego.